te flécha te dombangana ni te mimbaga bɛbɛnnen do a kan ko te flécha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sanikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminango kɔni dɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a pano solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Traoré si Sawane OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a pano solaire lama nin bɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ ye a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Traoré si Sawane a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni sanɛ ta sera dala ni ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ. Chers followers, chers abonnés, bonjour à toutes et à tous. RHHM lajɛbagaw an kanubagaw an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan RHHM Buzz. Toujours, moi je suis avec mon équipe. Parce que Kelenako, au Mandi, Jeff, Fanchifé, nega bi équipe, allez équipe classée. Evelyne, allez ni chèque nito. Aïe, t'es gare faire yere. Chèque nito. Mon bila. Oui, t'es Hein? Oui, t'es là. Evelyne, yé mon chèque nito. Chèque. Kana tu galunga danare. Ah, de veillon qui a fait. Aïe, Evelyne ni mabu tekele ko mabu e fato. Ah. Ça va les gars, tu n'as pas. Non, au fait ni sonjala muna Evelyne na dit quoi. Ah, OK. Donc tellement que ni sonjala les mots me manquent. Oh là là. C'est une émotion de mes gars. Émotion. Voilà. Oui, Ojara ça. Ojara. D'accord. Oui, ça va. Ça va. Comment tu me dis? OK. Toujours belle. Merci. Bien, bienvenue. Merci. D'accord. Antise kata chukusi ni amande me bako foni olu anga sponsor we. Anga sponsor follow. Te flécha. Te ula sambalanyo. Te minyogonte te ubela jelina Mali kono. Fitini bala belebele babala imago mana jwala wakati abe soro Mali fantan nani bela jele kono. Ni otemena kabuino jus pressé suguro gani tala a bere benindo a kan mogoma voilà quoi amour de fois aya midro aka commentaire bla anga vidéo koro olu bela jelen ko anga sponsor sabana o OTS chez Ousmane Traoré ele aise oluma aw mogoma na josogono mine fenfena congélateur réfrigérateur panneau solaire olu nu nyogona chama u fana be Mali fantan nani bela jelen ko nala in ko fe cheknito naam amna se anga invité kene dans wolo bide doublé. Mon flari oui. Nous doublé invité. Ah doublé invité de wa bolo bi. Ame domine ko bi ou be dongli dake. Ou buka donka. TikTok fambe. Snap fambe. Ba yine fa ko tegere ba fo. Air sulta ali ni prince ku. Ah ko chogori. No alhamdulillah. Damana. Wallahi. Ali ni baba woka. D'accord, bienvenue. Merci. Aya wele kanjabi a jaranye. Anga kuma kan follow au bismillah. RHHM Buzz plateau keneka. Sana nga tayoro jan amba o nyininga. Au togo yere. Au jamu yere. Au sigilembe mi. Au shibe sanda ke jumena ani au siya jume. Sultan. Oui.
Voilà, on a extrait de naissance quoi de quoi. Ouais. D'accord. Ça va. Alhamdulillah. Bien. Donc il t'aurait jamu voilà quoi. Oui, bon, vraiment. Mais la meilleure belle à l'info. D'accord. Mais quand on a Maliko na Maliko kan. Ukulogila. Kakla singa wera fanafu. Ujarani. Ersuta to wera Islama jamu Marco. Islama Marco. Marco. D'accord. Ici il est même. Me kunman. Jangna bula ni te mana idra la dore bisan. Ah, OK. Bagonna. Ko se we. Ou bagonu ko fe de. Ay. D'accord, ici à Djumé. Ne ba manane. Ni ba manane. D'accord. Ici be sanda ke Djumé. Bon, mais 95 là. 80 15. Aïe, 95. 1995. Ah, 1995. Ouais. OK. Là, on l'a en 2015. D'accord. Ersulta au Famuna. Ko se we. Prince. Ouais. Ami Bolo. Bon, né Abdoulaye Ben Aliou. Abdoulaye Ben Aliou. Ben Aliou. Ben, ça veut dire le fils. Fils de Aliou. Voilà. D'accord. Abdoulaye Ben Aliou. OK. Diallo. Diallo. Il est fly. Ouais. D'accord. Ici il est même. C'est nous. C'est nous. D'accord. Ici be sanda ke Djumé. Ça va. OK. Non, nous des rappeurs, ils sont rappeurs. Ah ouais. J'ai 30 ans. OK. D'accord. C'est ça, Mina Evelyne. Evelyne. Oui. OK, merci Minichou. Ma fatuguni ka bisimla Ersuta ni Prince. Ni connais. OK. Bon, comme aw fila na ɲɔgɔn sɔrɔ RHHMBS plateau kan yan. An bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn dɔn en dehors d'ici. C'est vrai, on est en parce que la musique, on est yala quoi. Mais on est en parce que on est en et puis ça vaut pas 4 jours on est en voilà. OK. Ersuta. Ouais. Et Aguiné mouye Prince ka musique là. Non, Kadiwa Amandi qui est fondé. Le Koroya musique a dit true. Walla musique. Koroya musique a dit true. Eh, mfana tiga nkorola blare. Koroya musique a dit true. Ali koro ho abela me. C'est ça, c'est ça. Koro ali go ho abela me. D'accord, Prince et fana Aguiné du maire Ersuta tala. C'est ça, Ersuta. Bon. Fierté de nous, ne devons pas fierté. Hey, aïe, nous n'avons pas. Moi aussi, ma demande la valeur là. Kadam ne kunu kana bla bila na l'été quoi. Y'a bi demande la mogo disi gauche ni artiste, même artiste ou gata concert qui a été dabla aller de dos. Voilà, bebora aller de nous ma. Ça c'est grâce à mon petit frère. OK, d'accord. Bon, oh merci nebe Tarana quoi, moi 10 minutes je m'en follow. D'accord, merci beaucoup Eve. OK. Ersuta. Oui. On va continuer Nyoin. Prince. Abna damne c'est ça. D'accord. Autoron nous na chugodi Ersuta. C'est bon retour. Ersuta. D'accord. Bon, Ersuta ti mo. Ersuta de loi ou Ersuta de nous. Ersuta. Suta te. OK. Suta. Ersuta. Kasuta. Ersuta da mandala to de minishu. Mo to te adarana da mandala ne bo afana ada kumbena. Adara kunjumena. Voilà, c'est bien. Bon, wati dore nana ke da manga shogu tunga chakujugu. Yeah. Donc a wagati wa so ne be katakata ne boli da mandala. D'accord. Donc il va fournir da may mo fa sitano donc c'est obligatoire en ambulance te katakata ne. Voilà. Donc karantu de bena obena sun taga do karano no katanu e kaburu dona. Bon tellement ya nana cha mo do be siran shunya quoi. Bon pour moi même jaga gelen don quoi. Donc il ta soro kuma chama to na ke shogu mana ke uba fo kwa e karisa wala le kana fe no ta quoi. Donc to be barala wakati mna ibta so ni shogu ga do bena wele ne bna dro ama yalo amta quoi jaga gelen quoi. Donc wati bebe shwe ni kun er bebe shwe ni kun de er suda. Mami woche ba wora to wa. Amana ngakuma ile. Dice mal mi to ka kele. Donc era da brand la que suta ici. Wallahi. Ya, parce que jaga gelala quoi. C'est ça. OK.
Prince Edou. Prince nana chogodi. Prince musulmanu ne adanela pour ne pas dire que musulmanu muso. OK. Ya da la chogodi muna. Neni muso de ton kadi. Tu vois, j'ai pas eu la chance qu'à yala demsenu ko chemanu ko quoi. OK, d'accord. O mene ganga bu ko re. Muna? Ne demsenama muso ya bolen tunu. Et puis ne voir muso voir mene ko. Bon, wakati asoro ko madame ne sono. Amai boy. Amai. Ah, o mene ganga bu ko quoi. Donc neni musulmanu de kuma yala an be Alexis Jeu Toblini e be ge faye ne be ge baye. Donc mene le prince hein ou ka prince voilà donc muso ka prince OK donc Adam Nenatin d'accord yere datura demsenia la ku mekran ida do ka demsenia la do ni princesse et prince ne so bolini feri nuke mais basa c'est rappeur demsen no kuma ngaro la on meta duru do ma ne so pousser wallahi Là, on me tente que ka pousser à mon boulot mo la no aramadeni. Tu vois condition de vie na yana ma wallahi. La biri do yere ra mo boulot bo mo li fait wa jo. Là je blague c'est vrai ne ka so boluge. Mais ma basa fakade. D'accord, prince o famna. Iko ko ima basa fakake, mais iko ni musulmanu élection ni. OK. D'accord, itara golla. Il est dans la classe là. Bon, il est dans le bac niveau parce qu'il y a un câble d'électricité. Ah, OK. On fait une formation pour être réalisateur et tout. OK. Voilà. D'accord. Et métier où est-ce qu'il y a, par exemple, congé qu'on a là, mais fin d'ok. Alexis G. Donc, nous, voilà, il m'a métier pour y aller. Même depuis il y a la sache. OK. Un problème, ça là. Elle se fait, elle a des seigneurs qui ont été. Oui, mais je ne me fais pas faire. Fembe bandiyo I baja wo I kononu wo wal pigeon wo jegamino wo katiko kola wo ma berike OK itara ikolla bo galume ntara ikolla idanam worote gori ube woro sis sixième wallahi sibeni muna ikoljo ko bacha d'accord fantanti kala malla ko bacha OK d'accord et métier wara OK ya ikelenga école jo sani ka dong la dame est-ce qui fait wara OK direct fo damanda sixième année ya wallahi antara warni na assurance masi warni o gelare boke direct fo damanda OK d'accord li duna musique la chukuri bo jombe ni daga suno ne regala ine gute musique ne be damandala donc min débrouiller be bamago donc aduga do bamago yo den do de dumi ngono ya donc débat me wala rapera kun ne kadan nyere be kliba donc li dalan simfe ngamo be ngenga ken ala chu donc kalan tiena antara damandala fana déjà bi yere sagola mate bate donc me yere sagola nana frige ga toge ni nana boso me morso gele mbodoro mo kenga téléphone me buli ga dana damana me to envoyer intégré au budget Fokada ya dononti. OK. Wallahi. Nyame o famna. Prince Edou na musique la chogoni. Ndona la groupe d'ore kama. Groupe d'ore ya ton dona la. Mais nyerega mouye pousser ga ke musicien. Ça c'était pour honorer mes deux mamans. Chanteur ou musicien? Genre artiste, chanteur okay, peut-être parce qu'il y avait beaucoup. OK. J'ai deux mamans. OK. Bon, Dieu merci, bon, on peut dire que Kélen a Adamné, mais Kélen mané bilamae quoi, la rahina. Mais nous me fait moroga gringre ou deunkan quoi. Parce que ne ba nous tenega ko klengela. Ya Kélen rebi ya ko ni mogo min tene fatro ma fait ni saraka na ta selin shuga kana na nga banero era. Donc ne me fait et puis moroka tout en année fait. Wa giringiri ga nyana ga ya ale wolo de ne ni ko bon wa soro sama usu ga sono me ko ne be yala mo ko sigile mo ko te wallahi o soni ne ko mola me ko jugun quoi bon ne ay ale art wakati sama usu no ko te malla afana ga wakati ke ko donc on est poussé ani salifka histoire on est poussé ga do donc li la fo mo ko ga girine ko quoi aga yi quoi OK
parce que ne ba sɛgɛnna ne nɔfɛ kojugu u tun b'a fɔ ko kuma fila bɛ n'i y'o fɔ ne ma a tɛ ne tɔɔrɔ yɛrɛ n tulo digira la depuis n t'a kɔrɔ dɔn aw ka du bɛɛ ɲɔgɔnna mɔgɔ lankolon tɛ yen ne tulo digir'o la n t'a kɔrɔ dɔn yɛrɛ fo ka fɔ n bɔra kɔrɔ kalama a tɛ n tɔɔrɔ filanan e tɛ kɛ foyi ye ne sɛgɛnna k'o mɛn kabi n t'a kɔrɔ dɔn hali sisan ne y'a fɔ a tɛ ne tɔɔrɔ mais mun de la aw tun bɛ f'e ma bon ni diyaɲɛ a bɛ se ka kɛ ni i ka di parents ye trop ne ka di n fa ni n ba ye ka tɛmɛ a denw bɛɛ kan généralement famille kɔnɔ papi ni mami ninnu yarɔ olu cɛlen don u tɛ baara wala presse u tɛ baara kɛ donc u cɛlen don donc jago a bɛ f'u ma i m'a ye voilà a faamu quoi. ok den man di ko quoi. ok u bɛ presse o tɛ yan o tɛ yan. ne tɛ se k'o jaabi. d'accord Prince air Soutan. wallahi Damanda Soutan kɔni. voilà d'accord Damanda. e don dɔnkilida la ni sisan cɛ o san joli la. bon a bɛ sɔn ka dɔɔni bɔ parce que n'i ko ne don dɔnkilida la depuis an ye huwa daminɛ wagati min na o mɛnna dɛ n'i kɔni ko k'an ye dɔnkili daminɛ seere la waati min an kɔni bɛ se k'o fɔ sinon kɔni i don dɔnkilida la ko n bɛ ka kɛ dɔnkilidala voilà wala o kuma man ca 2015 wagati dɔrɔn 15 yɛrɛ n'i ye dɔnkili minɛ an seere kosɛbɛ parce que ne ka dɔnkilida kun man di n fakɛ ye quoi donc an kun b'a la an dogolen don quoi. i kɛlen ka dɔnkili daminɛ a jouera dama kan wa dama bilara wa ko cogo di. non hali sini ni concert ma kɛ ne bɛ jigin dama kɔnɔ kana sigi o la fiyewu. e bɛ jigin fo nara i tɛ fɛ k'o de fɔ nara. ne tɛ nara dɔn dɛ. wala fo nara fo a dan i tɛ tɛmɛ yɔrɔ min kan fo ye ne ma nara. ka dugukolo jalema yɔrɔ ka ban o la fo ka taa se magama ma i bɛ se k'i bolo kɔni kɛ ka min tigɛ k'a dun. donc n'i y'a faamuya sisan e tun bɛ dama soli o tun ye baara fɔlɔ ye ka tila tuguni ka su fɛnɛ ta ka transporter fɛnɛ. Damanda baara ka ca o karasɛri bɛ yen katakatanin bɛ yen damasen bɛ yen bisinɛsiya bɛ yen damabaara fɛn filɛ nin minnu b'a se ka sanu bɔ olu bɛ taa falen minnu ma karasɛri fana minnu bɛ kaba si ka sanu bɔ a la katakatanin n'i y'a mɛn kaba b'a si katakatanin de fana b'a ta ka taa n'a ye n'i t'a dɔn katakatanin na an ka moto ni sen saba bɛ Bamakɔ yan ba bɔ o de ko don. d'accord Prince e dun e y'a daminɛ san jumɛn. a mɛnna mais fɛnɛ ne ɲɛsin a ma wagati min na parce que ne y'a daminɛ ni groupe de n y'a fɔ donc kulonkɛ de tun ye mais kan décider yɛrɛ ka don a la k'a fɔ ni kɔni sisan ne tɛna diɲɛ baara foyi kɛ ni musique tɛ 2018 o 2018 kelen de ye fɛn bɛɛ daminɛna fɛn bɛɛ daminɛna Senugaden Baf son tɔw o sisan donc ne gɛlɛya minnu ye olu kɛra kɔfɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la depuis ne décidé ma gɛlɛya c'est comme ala tun bɛ k'an kɔnɔ de i ɲɛsin fɛn dɔ ma an k'a d'i ma quoi. d'accord i bɛ style jumɛn kɛ. ne n ta créé de parce que mɔgɔw tun bɛ ne voix ni artiste caman voix confondu ɲɔgɔn na n ye problème caman sɔrɔ a la yɛrɛ ou bien je peux dire que u bɛ n ka son kɛ mɔgɔ dɔw ta ye bref donc n nana ni n yɛrɛ ka style de n ka gamme bɛ n yɛrɛ de bolo n ka dɔnkili dacogo ye n yɛrɛ ta de hali n'a ka di ye n bɛ n yɛlɛma cogo ni min na n bɛ lafiya quoi d'après Sidiki de musique style yɔrɔ ale nana n'a ta ye voilà n ta ni mɔgɔ ta tɛ kelen ye voilà ne ta ye n ta ye. air Soutan e dun e bɛ style jumɛn ye. bon Damanda style kɛ. wallahi tɛ bɔ n kɔnɔ kan. abana question wɛrɛ tɛ Damanda style k'o kɛ. sabali d'accord. ayise an t'a fɔ ko bamanan rapu. abana Damanda style ye bamanan rapu de. merci hein. d'accord air Soutan i ka inspiration bɛ na cogo di. bon ne ka inspiration bɛ na waati bɛɛ. ni ne bɛ baara o baara la o kelen don souvent ne yɛrɛ bɛ baara la dɔnkili la misɛnnin ne ka di ne ye mais fɛn na o n tɛ fɛn na o wa n y'a feere yan fɛ c'est tout. Prince e dun e ka inspiration bɛ na cogo di. les genre n bɛ fɛn minnu ye ani fɛn minnu kɛra n na. i bɛ fɛn minnu ressenti généralement i bɛ dɔnkili da olu de kan. parce que ne tɛ dɔnkili sɛbɛn. je n'écris pas donc m'a to dɔrɔn a bɛ na yɛrɛ ma don dɔ la n content musique complet bɛ na don dɔ la a bɛ na kunun tɛ se ka sunɔgɔ don dɔ la yɛrɛ
ko kɛ cogoya ko kɛ cogo ni yɔrɔ. D'accord. Voilà. Sisan il n'a pas 1h 2h du matin. Donc li jigina e kono. E mata studio la o yɔrɔni bɛɛ la. Fo e ka sini kɔnɔ. O tɛ bɔ e kɔnɔ. M'arranger. Ah OK. D'accord. Donc tu n'écris pas mais il va enregistrer. M'arranger ouais. Ah OK. Prince amba ye i bɛ single bɔ ka caya. Mais est-ce que album b'i bolo? Si album ne décidé domina ne wula ni album barade. Ça se trouve que ne tam ke gandade parce que ne tam ke gandade quoi. Ne tam ke gandade ne o tan ne ga dongli clan. J'avais enregistré dans ma tête plutôt. 17 morceaux déjà. Donc au premier morceau les gars Senungade les albums est titré. Donc son bora au coffre de 2018 à aujourd'hui faut Bamako ni bel album sont. Mais comme il est tout donné sur le plan national, ensuite nous avons aller révélations Wagati parce que nous nanari comme imposé. Donc nous avons tant comme un album barake au nyanabo album bla, moi tenez donc. Donc les albums sont état en bas bla kalo ame son que les bois la kubla. Donc son corps de bega douma depuis 2018 son est flané. Mais ni mimbe enregistré douma mais actualité do. C'est comme Bamako quand il y a phrase belle à part le refrain il y a la je en birom nego sans actualité du même jamana wono anyo tago do wono bonne idée voilà c'est ce que je fais sinon son corps de bembolo OK donc ama sigi ka kura kono ko chama ba problème ba donc kura numbe yawo ba le ko tante ga de angu ko d'accord problème tala Ersugan oui et donc album bi bolo non album timbolo mais amba bulbulu la flo OK ko do furege lindo ma fi ngo dong da mutenga base ya oui et puis era kumbe fika blaire di una wallahi ko gacha ko mengacha mu ko gacha ablaga tebe ko gacha ne ablaga tebe wallahi era se bos de rami solo nyafe waaw wallahi d'accord anya yi ka production ga suma ko sebe iga production ga suma clip bo son boli ka suma idun kanu bagaw be no mu moke bon igo ki ben soro yen soro ni kale na wallahi ya nous de fongo ne retuma musique mine sebela ko kacha iba fo mbora ga fo pocho na fantande ti janfa ya fam parce que ni a jate mine gelia min be ka ke ka ba o miri la ki ka kila kana fo ki bi dongli gla amano doni quoi OK donc ami se ka to retard di mana o ko de la d'accord super anyame ko ikunduna kasola ma fi ngo ko gacha ko gacha ya ngadi ko no Evelyn minishu ne ma do kasola o ne ga kasola do ngo fora fen flare la minishu follow e coronavirus morso voilà flana o sidigi jabate ka action mu fo coronavirus sona Boko so kasola do ko mama dongila bo esi ante pa oro ni muna ko goro shogo be buga jamalien sangwe parce que pro ante pa oro ni kula ko goro la wuli buga jam o yezale wa sona me ko voilà yem fam kro de clip ko ni wa sona me no be so la me de clip mais na makaso ke mani akoti kama kaso ke presi jabi bana ndo makaso ni ngoi ube fanga ni ngoi ndabri andala ku be nyogon ko dugo ko no kaso ke ayi kro ne makaso wa makaso ke amake malion amakaso ke ayi ube coronavirus songo ube siriki jabate ka ko na muba ko mufo mu me ayi siriki jabate ta ni do amina wala mais alera de dasira coronavirus na ko ba ko feno fola wala mene ya onyininga flore minishu monta fe ka bla yenta do na question bi non siriki ta obina mais coronavirus ta yi ni biso ko nyefanye do no jan bo galoma ni sego fo galoma ne ya kokoro la uli bi ka cha sanko wala bo andunga ka mano ifana sirane no we sirane ko mo mo ga tai de memba ko bo lula ka tula je ka to ku plaisir nun kuye wala mais ebe nyina fenoro go ka be nka ba obe ama supprimer dibe mais obe déjà fait de mangantika meni da oro do fana donc ba fo ani tolérer ça ba ka keta donc yana bisula ne ba blaga bi ya bala de anga invité bi ka strande quoi
suta de kasa Operation funu te mogo to ka do kata kala ni ko ka taa fili ka Sirane. Amale akan jatuh kuma daula. Prince ngote o kuma te ya kuma di to fleni masa anya les réseaux sociaux konna la ko ini van guitar kuma nyogona ko mangando temena nyongo che do yere ko sono fekele de do tar ko van guitar ka sondo ta uye ke ya ka so jona na aucune idée ame fe ki dado o kuma la ko nyefa yi don a fola de ko van guitar ka so shuya e de so shuya wa van guitar de so shuya kuma rere de fleni ma fi ngone ten chega kula kasi ne bra poka nya mo No croy free zabe bwa bule. non nete ni akula so ko ni ata ya shuya ni ouais bon maintenant baro malien te ngine mo ka passer ko quoi sono wala an kan ta boni yore nati tellement que ni kuma tara ni ya arrêté à fora dien plateau be kan sa mo be la kuma famu be ka poser tout Oh. ou bien faut chuko juma mo Ah, nyefo ya ko mi yanga o de ma famille ta nyefo. aya o kulo majo malien van guitar ne krogedo ne dia invité nga morceau la a titre ko kodoke ka kla ga invité nga morceau clip la tuguni a titre ko kodoke van ma songa na clip la van guitar de na ni era sheshem kelina kana son bla amane to khala donc son ko kuma na tento mais malien tuguni aw ne doni bamako gade wa ne doni kodoke keli plana ni soin ay na fam nya vanio ayo nya newa parce que soin be au bega téléphone ngono ko van guitar ko doge ay prince diallo ka son chama wara la me akanto ni ko nyete salam alaikum prince ko re ma essayer ki glo van ga sangala ki yere pour que ga se ga don donc depuis kuma jay ma kelege avec dingam ngono bi ne do avec dingam ngono ne yini ngado anta kala ba ni mo glo do ga sangala ga wuli se ke glo to e do de la bion mo te ni mo ebe mo la bo jila mi me jila o de ba glo mi me ga no mi me ga show de bi glo juma donc ne glo van mi na ne da bien c'est que ni to question fa na poser kuna ne to jabi ay ya ro ko ba on me question poser ah question poser ay so yere la mo re ta do mi e ka voix de doigt van ga voix de doigt mo ta do abenya ngamini En plus, mais on fla de soins que nous avons fait, nous avons fait. Quand on fait featuring, John est d'or et doit inviter. Ni moi ni ne Ersuta invité un morceau là. Le morceau ça m'appartient d'abord. Ni Ersuta va bla domina, aba ira mo la son à l'état. Mais Karsa il a son officiellement. Na ba anna publication mais que iba son tigi follow de tokobena. Nyefe. Ka soroga mi invité robena kof. Donc titri be toi. Mais ne Ersuta que l'interaction bla sisa. Ka rek kelen toko kala. Non seulement mi aller inviter au toko tala. Maintenant, aller réclamer mi fene toko bala l'état il n'est pas auteur. Donc ça John est choué niger nache. Eh chodi. Parce que parce que il va ramona ne kan claim biga van go nyefo facilement. Ne te fait émission bekata basé van kan. Et ensuite neni van benakola grâce à ma maman kele bana ani ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ réseau kan olu b'a donc mɔgɔ min ka kɛlɛ bana ni seginna ka kɛlɛ kura la parce que ne dun ye balamɔgɔ ye bon maman kana ka taa fɔ ko ne y'a fɔ k'i ka yafa deli van fɛ bi filɛ RHM bezi kan ka taa kɔrɔfɔ n dun y'a fɔ n siriyɔrɔ la n ko van tɔgɔ jugu tɛ bɔ ne da bilen wa n t'a clashé bilen mais bi son dɔ bɛna le son in bɔra ka ban ani y'a tile fila de ni ne ma sa son in bɛna bezi kɛ Mali kɔnɔ n'a ye bezi kɛ n'i tulo donna kuma dɔw la u fɔlen kɔrɔ don hɛn kura tɛ dɛ o y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn na de voilà ne y'o yafa deli o don kelen le 26 son bɛ bila le 27 ne yɛrɛ y'a ye wala son bɛ officialiser le 27 mais a y'a sɔrɔ son fiti kɛ déjà fo RHM yɛrɛ ko ne ka vidéo de kɛ ko parce que morceau ye fiti donc son bilalen don o son kelen fana de ye bezi kɛ puis chose bizarre ale ka partie ni kɛra baara ye
mais ale se ka rectifier Gafu an kɔni an bɛ yan ɲininkali ka ko wɔgɔbɛ fo ka ɲɛ dɔn a yɛrɛ ko ne ko ma ko a y'i dulon van de la ko van bɛ wo min kɔnɔ ou bien e y'i dulon la k'a yɛlɛ min kɛ a cunna ayi ne y'i ɲininka de ne b'a dɔn a ma cun parce que ne de bɛ van dɔn Mali artiste tɛ yen min bɛ van dɔn ni ne ye o tɛ yen o Mali artiste tɛ yen min b'a dɔn ne de b'a dɔn mɔgɔ sugu min don ne de b'a dɔn de quoi il est capable ne de b'a dɔn dɔnkili qualité minnu b'a bolo ne de b'a dɔn hali sini ni van donna studio la Ala de bɛ fara i kan sinon i tɛ lamɛn a kɛrɛfɛ Mali artiste bɛɛ fɛn o fɛn bɛ van ka style ɲɔgɔnna kɛ i tɛ k'i kan ka di n'a kan ye mais un artiste il faut pas être comme Messi o ye kangari de ye il faut pas être comme Messi ye club den kelen de ye depuis a wolola a bɛ Barça la artiste fɛn o fɛn bɛ Mali la i t'a fɛ ka Messi vraiment artiste Messi bɛ yen artiste Messi baden de bɛ Mali la Messi tɛ club falen a nana Barça de la fo ka taa sa a bɛ Barça de la a tɛ bɔ a tɛ taa club wɛrɛ la parce que i bolo k'i bɛ sanga sɔrɔ ni rythme ni gamu ni kelen min ye ko o de don non n'i ka sanga wagati sera a sera a mana se ka bɛn ni son min ye dɛ o de b'i kɛ baw mais han e yɛrɛ de don e yɛrɛ de bɛ sanga la dɔnkili tɛ koyi e yɛrɛ de ka wagati sera dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ a bila la 2015 o dɔw bɛ sanga kɛ fo 2018 2015 o tigiw tun bɛ yala la carré kɔnɔ i bɛ tɛmɛ a la hali t'a lajɛ mais 2018 i b'a lajɔ ka photo ta n'a ye pourquoi min bɛ ka tɛmɛ carré kɔnɔ 2015 o ye jɔn ye 18 ans o bɛɛ taa mɔgɔ kelen de ye sanga wagati de bɛ Ala bolo muyiba de don a bɛ cu mɔgɔninfin kan quoi mais mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ t'a ye quoi Ala de bɛ hinɛ i la ka a muyiba cu i kan quoi e bolo k'e ka dɔnkili de nɔ don donc e fa fɔ sa ko Van bi da quoi non a ka Messiya de dabila ne b'o fɔ artiste bɛɛ fɛn o fɛn ɲini Van de Messiya u bɛɛ u tila u caman b'a de bɛ Messiya a b'o de ka kuma non a b'o de ka kuma ka sinon a monotone baden bɛ Mali la yan a baden u bolo k'ulu ye sanga sɔrɔ ni gamini min ye ko gamini kelen de b'u k'ulu kɛ fɛn bɛɛ k'u t'o style dabila ni dun m'o dabila dɔ bɛ bɔ ni vitesse dɔ ka tɛmɛ la i bɛ bɔ a kalama ji dɔ min fɔlɔ ji tɛ n kɔnɔ i da sɔrɔ kuma nin na donc cela veut dire an bɛ don min na i ko bi i ni Van Guitar ka kɛlɛ banna pewu walayi ya rabi Ala ka nin kɛ a banna n dusukun fɛnɛ na et puis ne yɛrɛ de ye n bolo da n kɔ ka yafa Dela fɛ o kɔrɔ yafa ma Ala kama fili de don dɛ dɔgɔkɛ filila i yɛrɛ filila dɔɔni bɛɛ i filila awɛ ne ye kulonkɛ mɔgɔ ye Van yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ filila dɔɔni tɛ kɔrɔ mais ne yɛrɛ fana fili cogo juguyara i y'a faamu donc yafa ma et puis a diyara ye don min na a bɛ kalen kɛ ne la j'ai senti que cɛnin in ko ka d'a ye quoi ne yɛrɛ maloyara yen c'est pas parce que ka hinɛ don mɔgɔ la o tɛ dɛ a ye min kɛ o de kan ka fɔ a bɛ kalen non ne yɛrɛ presselen don parce que a ko ka di donc i bɔra ni sira dɔrɔn le gars mɔgɔ mana kɛ cogo cogo a bɛ fɔ et puis ale hinɛ de y'a to ne y'a ɲini k'a ye quoi donc a ka di ne a ko ka di ne trop walayi c'est mignon bɛɛ n'i ka sababu Cheikh, akaye. Kana dɔ wɛrɛ fɔ yan. non mais n'a ka sababu fɛnɛ kɛra Van ye fɛnɛ c'est bien d'accord a ye jus dɔɔni min voilà wallahi i tɛ dɔɔni fara n ta voilà donc an ka sponsor la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la te Flecha b'a la te min ɲɔgɔn tɛ aw ye jus nɛnɛ a ye te fana nɛnɛ ba ye a ma nɔgɔn dɛ n'o bɔra ye jus Pressea ni o fana bɔra ye OTS n y'o de fɔ aw mago mana jɔ fɛn fɛn la an lajɛbagaw RSHM kanubagaw aw mago mana jɔ fɛn fɛn la hali ampoule a bɛ sɔrɔ OTS la panneaux solaires climatiseurs n'u ɲɔgɔnna caman on se retrouve juste après la pause. te Flecha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko te Flecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te Flecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te Flecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te Flecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus Pressea an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ
k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus presseya la jus presseya k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus presseya a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus presseya minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminango kɔni dɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a pano solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Tarawele si Sawane OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a pano solaire lama nin bɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Traoré si Sawane a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni sanɛ ta sera dala ni ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ. On est de retour sur le plateau. Akilina Jigina, artiste Moumé Ambolobi, Olué, Ersuta, Alini, Prince de Bamakuka. On va continuer ni ɲɔgɔn Ersuta. Oui. Et n'a pas ni ɲɔgɔn Kosɛbɛ. I ka kuma la, i ko k'i yɛrɛ de bɛ taa damanda la. Wallahi. I ka baara fɔ damanda kɔnɔna la. Mais a idée nana cogo di? Ka dɔnkili da damanda la, ka damanda bila valeur la. Ah, ni ko in yɛrɛ kabako ye dɛ. E cɛ nin baarakɛbagaw tun sɛgɛnnen. Ni tun ye cɛ n'a tun dɔnna k'a fɔ sigida la ko e de bɛ taa baara kɛ damanda la bilahi a b'i muso sɔrɔ gɛlɛya kelen ni tun ye muso ye k'a fɔ ko e de bɛ taa baara kɛ damanda la wala a tun b'i cɛ sɔrɔ gɛlɛya c'est à dire a damanda tɔgɔ jugu de tɔgɔ ɲuman kɔ donc ɲuman ti dɔn bilen quoi. D'accord. Un jour ne yɛrɛ de y'a décider yɛrɛ min bɛ ka fɔ anw ma dɛ donc fo ne ka non fo n ka yɛlɛ kana siga fiyewu minnu yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ ko a bɛ tan dɛ f'olu ka commencer ka na damanda la o dun bɛ sisan dɛ an lagosibagaw yɛrɛ de bɛ ka taa an sɔrɔ yen don o don don o don walayi sinon dama baarakɛla tun ye ɲugun tɔ fɛn de ye kɔrɔmuso walayi ala u tun bɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ de quoi walayi ala dama baarakɛla sɛgɛnna dɛ walayi dama baarakɛla sɛgɛnna yɛrɛ mais fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ si jabagatɔ tɛ taa damanda la quoi kɔrɔ ka wari to i kun se bɛ e ka tila ka minɛn ta ka taa damanda la kɔrɔ damanda woloma i t'a mɔgɔ sɔrɔ i bɛ se ka wari de sɔrɔ damanda la ka ko dilan i tɛ ko dilannen to i kɔ ka taa damanda la abada donc fɛn dɔ de bɛ yen nɔ fo mɔgɔw k'o faamuya et puis genre même sinsin an balakaw ka yɔrɔ kan o la musow ka tɔgɔ tiɲɛ fanga ka bɔ damanda la ka tɛmɛ anw kan parce que an ye cɛ mais fo mɔgɔw fana ka faamu gɛlɛya kelen bɛ se ka cɛ bila ka taa damanda la kɔrɔ gɛlɛya kelen bɛ se ka muso bila ka taa damanda la sungurubaw bɛ yen dɛ kamelenbaw bɛ yen dɛ mais a bɛɛ tɛ dɛ a bɛɛ tɛ walayi ni seere de la nin parce que ne yɛrɛ tɔɔrɔya min sɔrɔ ne ka tagali wagati la vraiment ne tɛ fɛ ninnu kow ka segin bilen quoi non ça va walayi. Donc n'a y'a faamu i yɛrɛ de bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamu ko fɛn min bɛ damanda la fɛn min bɛ damanda la tɔɔrɔya min bɛ yen tɔɔrɔya min bɛ yen damanda la mɔgɔ bɛɛ tɛ mɔgɔ lankolon a bɛɛ tɛ mɔgɔ lankolon walayi a bɛɛ tɛ mɔgɔ lankolon an y'o faamu j'espère que i lamɛnbagaw fana y'o faamu kosɛbɛ d'accord fɔlɔ i da tora kumani dɔ la i ko ko i ye sɔn bɔ Sidiki la kun jumɛn na e ye sɔn bɔ Sidiki la a ka problème wagati la bon ne ma sɔn bɔ Sidiki la nata la ma sɔn bɔ a la k'a bɛ malien rappeur bɛɛ ɲɛ ne ye sɔn bɔ Sidiki la artiste don ne ye artiste ye n ti ala deli a la k'a kelen bɛ Sidiki sɔrɔ jɔn b'a dɔn k'a ɲɔgɔnna a bɛ na ne sɔrɔ ne kelen ka rêve kun tɛ ne yɛrɛ an bɛɛ de tun kan ka nin kɛ k'i sigi ka caméra ni jɔ i kan ko Sidiki a don ta bɔta o tɛ dɛ an bɛɛ de tun kan ka dɔnkili da Sidiki la nin ko in na
n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ ko dɔw bɛ yen nɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ la mais en tant que artiste ma kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ bɛɛ tɛ se ka dɔn voilà sinon depuis ne ye dɔnkili la Sidiki la ɲɛ ma da kan wa a ma taa fɛ yen fana k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ dɔnkili da pour que karisa ka ko kɛ n ye n'a ye Sidiki ɲininka Sidiki yɛrɛ t'a dɔn ko Ersuta ye jɔn ye ne y'a bɔ n ka ɲa de la dɔrɔn ka ye parce que n ka artiste ɲɔgɔn don quoi n'i ye Duga ye maa su kan kana fɔ Duga bɔ maa su kan dɛ a fɔ ko bɔ an su kan e yɛrɛ t'i laban dɔn c'est tout. C'est ce que j'allais te demander n ka bɛ don min na i ko bi lien jumɛn bɛ i ni Sidiki ni ɲɔgɔn cɛ. Wallahi foyi tɛ ne ni Sidiki cɛ n filɛ k'o bɛɛ de f'i ɲɛna tantôt ne y'a bɔ n dinɛ ni ŋaniya la dɔrɔn n ma taa n jɔ a ka da la n ko Sidiki tan non ala ma ɲɔgɔn sɔrɔ foli yɔrɔ la sinon a bɛ concert kɛ Côte d'Ivoire don min na ne yɛrɛ tun bɛ ala an cɛ tun man jan ne tun bɛ mais ne ma n yɛrɛ yira oui ne ma n yɛrɛ yira foyi ne yira o y'a sɔrɔ ne bɛ concert dɔ la Damanda la ne ye n to yen ka direct bɔ wuli a ka taa kama ayi ne tun bɛ concert fana de la Côte d'Ivoire voilà ne ye n profité o de fɛ ka n fili mais hali ne ma n yɛrɛ yira la tout ne ni n ka mɔgɔw taara cogo min na an seginna ten. D'accord Prince i ye son dɔ bɔ Bamako kan n bɛ se k'a fɔ maliyɛn caman y'i dɔn o de la son ye buzz kɛ réseaux sociaux sanfɛ. A kɛra cogo di bon i b'a sɔrɔ kuma bɔnba dɔ de b'a bolo tali de dɔrɔn tila bɛ giri dɛ Technito ne ko presque mɔgɔ caman y'a dɔn o de la parce que o de nana TikTok an bɛ don min na i ko bi bɛɛ bɛ TikTok sanfɛ mɔgɔw b'a ye donc an y'a ye mɔgɔw bɛ vidéo TikTok k'a la a dɔnna n'a ye ne yɛrɛ k'a dɔn a sababu kɛra ne ni ɲɔgɔnna caman sinon a bɛ se ka kɛ a kun dɔnnen don bien ne yɛrɛ fana k'a dɔn fana voilà so in diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ nka mɔgɔw ko so in kɔnɔna la k'i ye mɔgɔ caman clashé i n'a fɔ Roi 12 Petit Guima Rasbach olu n'u ɲɔgɔnna caman munna i y'o kɛ clash tɛ o ne bɛ kuma ni hakili dɔ de ye quoi mais n'i ye ɲininka dɔrɔn n b'a expliquer n'i ye denmisɛnnin ye k'a bɛ ka don tasuma la n'i y'a minɛ i b'a minɛ ka bɔ tasuma la dɛ n'i ye faama ye k'a bɛ ka fili ka se a maloma siraw fɛ i b'a ladi ni i seko ye mɔgɔ dɛmɛ sugu bɛɛ bɛ yen o ye wura ta yɔrɔ ye ensuite Petit Guima non seulement ne m'ale clasher ne a défendre Rasbach ne m'a clasher ne a défendre Petit Guima shisha de mi o y'a déféré John donna ni shisha ka so b'a kɔnɔ ka taa di Petit Guima ma n'a ma se o yan'a ka baga Petit Guima ma k'a déféré dɔ donna ni shisha ka tɛmɛ gardien na ka taa d'a ma donc ni dɔ nana k'e bɛ n'o minɛ a la a bɛ mankan ci dɛ parce que a tɛmɛna aw de la o t'a déféré kun ye ok Rasbach ta Rasta bɛ dɔn n'a kunsigi de Banjugu minɛna ka taa datugu mun na anw ko kun kana parce que o ye sufi ye sufiya bɛ dɔn ni Rasta bɛ donc ne y'u ɲininka ni i jamu de ye Bacili o b'i kun kana parce que là il faut qu'on comprenne sinon ni anw bɛɛ Rastaw de taara anw bɛɛ kun bɛ gana parce que sisan ne ni Rasbach bɛ bɛn carré kɔnɔ ne t'a dɔn fɛn dɔnnen dɔ di turunin min ye i bɛ tɛmɛ a la i t'a dɔn a b'o minɛ k'o kunkolo kala a kasira yɛrɛ walayi a digira la bon ni a kasira n ka bɔlen a y'o kuma de daminɛ u ye kunkolo kala n m'a fɔ ko kɔngɔ ko dumuni ma d'a ma a jɔra a sen kan i jɔ i sen kelen kan tile kelen o ma digi e la e nana ko jɛ tɛ kunkolo kala a digira la dɛ a kana n'a kunkolo kala dɛ donc n bɛ kakari d'aw ye walayi maliyɛn autorité Rastaman a ka Rasta bɛ dɔn n'a kunsigi de a ye sabali koyi sufi a ka sufiya bɛ dɔn n'a kunsigi de voilà donc a ye Rasta kun ka da a ma ye voilà donc c'est ça i tɛ so in partie ni dɔ la i bɛ ka o yɔrɔ fɔ cogo min na i cɛ fɔ ye balawu a partie da sa ok Faransi bi fanga duguba kɔnɔ yan hali o tɛ Faransi wa vidéo min bɛ kɛ Bamako kɔnɔ yan hali o tɛ Miami an ye TikTok minɛ Américain na bi e bɛ na mun f'an ye ka suta cogo yira Ivoirien na cɛ e bɛ na
parce que anw ye Bamako ka samaraba tile la kulonkɛ tɛ yen e ma ye ba tɛ gangsta dɔn Hazala hoteli jɔra duba la ni jamu ye bacili u bi kun ka na ko rasta kisɛ kana bin gajaba la kusigi mugu dumuni tilela la cɛ comédien kɛ shisha min kaba la u y'o bila ka taa cɛ fo duba la faama gawa dɔ donna video la mama la tile bɔra i ka kɔrɔna nin tan fila ko in tɛna mɛn kun fana alu mɔgɔ tigi mi ka niveau la abo ay tigɛ fo kɔrɔ ku sa ese wallahi ni ne ko e ma sisan ko i ɲɛkelen n'o y'a sɔrɔ i ye ɲɛkelen a man ka digi la mais ni ne yɛlɛli ka bana de la sisan ne yɛlɛla ala la donc il fallait me faire un baiser fallait créer mun ne ka foyi tɛ wura ka baiser la rien à voir il doit baiser créer non mɔgɔw bɛ ka o yɔrɔ de ta sinon yɔrɔ baden b'a kɔnɔ et puis ale ka yɔrɔ yɛrɛ ma snapper koyi ok ni baiser créer de don fan de baiser création in bɛɛ la parce que il y a 11 000 TikTok de vidéos TikTok sur les réseaux sociaux nin côté là hein yɔrɔ jumɛn côté la fɛn ka côté i nana Every blow mo koy ko ni ite fera mo to fa wa fa ma ite fera ne mu te fera fa ko van ni quoi ne ko brama ble ni be fera do tan chukan do la ma ibi de na fa ko brama ble ma fa ma e ga yaron data e kuti enana salon tile madere eto sabe brama ble isera mayani gidari kele ka foli ke bolo betu ye fengele enana sikse ke asangele elani yere ke warani kele do fili be kun ye bogolan kele ni ne do fili la iten la kele ni so ituma bane bi la kele sobele ona gi regle bogolan kele bana boga iko wara jugu kakle non mais e ko kele bana ko musoroba intervention kele bana ka do feno non mais il faut que nous supprimer ka bola ça non so bala ka ba il va supprimer ça si ya ka ron na je TikTok mais j'ai dit toi sur l'internet ma pas moi ne pas me ajarane mais moi je savais pas que ni était pressé mais président la boyara chan bezi ababe nyana boya wani ni nyogona chame fana ya famille ata d'accord Sultan ouais Sultan wallahi d'accord OK ni damanda fara ko fana fusa damanda Sultan wallahi OK problème tala muna ato concert ke Bamako ya fo ibe taka kata ke tuguda wala ikadi Bamako fana ouais mais damanda no mo gele mo gabi kana kapsa yansadi kana sugula fiu damanda mo kelengi kanu ka foka be fendima kapsa yansadi mais muna yebo ko muna ne ko fo parce que a question de reposer muna ne te concert ga fo meta tuguda la c'est que nga bofa ne be ga temya donc damanda ko be wardi ni Bamako ko be woni ma famille ouais bon au contraire me fera fina doron ne damanda mo ga jilware OK voilà donc ne va ulu ko ne am tayinde d'accord voilà sunam tiga amaya ni parce que ne ma do dabari do wapi jumene a afonde me ko kalajan d'accord amne bulu la muso se amma ne ga trop d'accord ni ne kalajan suta yɛrɛ de b'a kan OK ka fugari kɛ sɛbɛkɛla ye ni ka laluma kɛ maa kɛ kuma ye ka dusuntan kɛ dusuma ye ka fantan kɛ fama ye ni ne don ale de bɛ dama se non a dɔ bɛ nɔ a bɛ daminɛ n'o de o kala tɛ nin bɔ nin nun tɛ nin bɔ o ye surumani ye donc an b'a fɔ o ma ko kala surunin mais a bɛ dilan cogo kelen mais ale kisɛ ka kuma ni nin a bɛ daminɛ n'o de fɔlɔ donc n'i sera sanu ma an b'a fɔ ye ko kabada dugukolo yɔrɔ dɔ de fana bɛ yen nɔ sanu bɛ taga yɔrɔ minnu fɛ i y'a faamu donc ni ne b'o tigɛ ni nun ka di togo non nin bɛ filan n'o nata kuma bɛ bolo kana sugu la fiyewu dama mana fɔ k'a bɛ bi togo togo dama bɛ tilan n'o minɛ ni ne kama Lando non damasina
On appelle ça clando. Mɔgɔ minnu bɛ jigin dama kɔnɔ k'a tigɛ. An b'a fɔ de ma ko clando. An wolola ka sɔrɔ an mɔkɛw b'o tɔgɔ de f'u ma. An t'a fɔ damansenna dɛ. Clando. E bɛ jigin yan? Ala. Hali n'i y'a ye ne bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔ tɛ se k'i to sanfɛ ka nin fɔ dɛ kɔrɔ. Ne ye baara dɔ de kɛ k'o gɛlɛya n'o nɔgɔya dɔn donc ne bɛ se ka kuma o de kan ka ɲɛ. Ayi e bɛ jigin wa? Hali sini wa? Kɔrɔ. Hali sini? Ne clando cɛkɔrɔba de. Yɔrɔ y'a dan ye. Voilà. Dama bɛ clando minɛ nin de kama kalajan kama. Mɔgɔ bɛ hali ni dama b'u faga wala u tɛ boli ka taa ka nin to. Mais n'i t'a kɔnɔ i tɛ se k'a dɔn quoi. Dama bɛ mɔgɔ minɛ nin de kama. Ni dama bɛ bin n'i bolila ka nin to. N'i ma dama baara bila i bɛ kɛ damanda su ye dɛ i se t'a la. Donc nin bɛ komi aw ka saraka quoi. Saraka tɛ nin bɛ anw défendre par exemple sa n bɛ question fitinin d'i ma e ka kɛ dama kɔnɔ e sigilen bɛ yan yan ka bin e ka fɔ k'i bɛ taa yan fɛ yan fana ka bin ka e to camancɛ la o y'a sɔrɔ e bolila ka nin to. Ne tɛ dɛ. Non question de don. Exemple quoi. Ya maintenant sa e bolila ka nin to a binna nin kan k'o datugu pewu. E bɛna bɔda ɲini sɔɔni de la. A bila i kunna tant que a binna nin kan n'e bolila ka nin to i yɛrɛ fana bɛ to yen. Donc nin de b'i dɛmɛ ka yɛlɛ. Nin de bɛ e bɛ nin de kɛ ka yɔrɔ tigɛ k'i yɛrɛ défend ka bɔ. Mais n'i bolila ka nin to dɔrɔn n'i sɔɔni tɛ nin ye dɔrɔn i bɛ to yen. Mais n bɛ fɛ ka question dɔ poser kunna. On t'a dɔn n b'a poser cogo min na. Jagoya don. Mais n bɛna poser mɔgɔw ka faamuya quoi. Dama de la ka firi de la. Bon, c'est pas mon souhait. Non, mon souhait de ina ka kan ma jigila. Ina ka wa kuma jugu fana tɛ an delilen don a la quoi. N'i y'a fɔ fugari de ye ko a bɛ ta a bɛ kule wa an delilen don a la. Fɛn dɔw bɛ yen n'i ko k'i b'a bɛɛ fɔ a bɛ kɛ maliyɛn kɔnɔ ko non ko yɛrɛ fɔ don. I y'a faamu? Hali sini ne ka taamasiyɛnw bɛ na dama ka jogini daw bɛ na halisa komi yan tɛ gileki bɔ wɛrɛ. Ayi non i bɛ se ka bɔ ten. Ayi ko bɔ e ɲɛna wa? Ayi i b'a fɔ ka yira mɔgɔw la kɛ. Ayi ninnu b'a kalama e de t'a kalama surtout ministre du FLIL bɛɛ b'a kalama e de t'a kalama. E b'a kalama. Wayi o kɛra n'i mɛna damabara kɔni i b'i sigi n'an bɛɛ de ne b'o de fɔ damabaarakɛla su de bɛ tagama a bil'i kunna waati bɛɛ i bɛ se ka sa. Wa o kelen dɔ yɛrɛ waati bɛɛ i bɛ se ka sa. I ni mɔgɔw de b'a sigi damakan na san a bɛ baro ni fɛn dumanw kɛ a bɛ jigin dama kɔnɔ e bɛ wuli k'i bɛ taa ci dɔ la e bɛ wele k'a fɔ ko dama y'a minɛ. C'est comme un accident quoi. Damabara ma nɔgɔn dɛ mon père. Damabara ma nɔgɔn. Ok, super. O faamuna. Prince Edou, comment on a été concert kɛ Bamakɔ? Bon, n b'a ko kan. Le 10 juillet yɛrɛ n tun bɛ fɛ ka date dɔ ta mais a bɛna surunya palais de la culture kɛnɛma na. Mais n nana jateminɛ a bɛ non seulement a bɛna surunya n terikɛ ka concert la Digalo le 3 palais la. Donc ensuite ne ta ye le 10 ye. D'accord. Bon a bɛ surunya seliba fana la tuguni. D'accord. Seliba kan ka kɛ le 20 ou 22. Ok. Bon, ça va un peu jouer sur nous, quoi, voilà. Surtout, il chien follow concert là, Yoruba là, il faut qu'il y ait date donc c'est aujourd'hui même que ni bouya choco de ton kangake. D'accord. Voilà, ni bouya wole nganga le 10 mois. Ok. Donc en la septembre comme il fallait qu'on voyager ni segna. Septembre on va sur non seulement d'abord sana et on peut faire quelque chose. Ouais, c'est intelligent parce que moi tu datu ta oku fait il y a concert ba folo ni échec à Tiena. C'est comme ni muso folo manya quoi Tiena darado. Tiena darado. D'accord. Eh Souta. Oui. Demanda. Oui. OK. Mo ko ini dobe yala. Cɛ dɔ bɛ yala denmisɛnnin de don donc k'a bɛ zikiri da i nɔfɛ e yɛrɛ bolo e bɛ dɔnkili sugu min da a n'o ta a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Oui bon ne fɛ a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Dɔgɔyama tɛ ne ka misiri kɔnɔ i b'a fɔ dɔgɔyama t'a yɛrɛ ta kɔnɔ position min na a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Jan tɛ yala ɲɔgɔn fɛ dɛ.
ne n'a tɛ yala ɲɔgɔn fɛ dɛ a sera ne ma donc vraiment ne ka musique ka d'a ye ale fa bɛ ne lamɛn ale ba bɛ ne lamɛn donc vraiment ale yɛrɛ ne kanu olu kama quoi tellement que bɛ ne ka musique lamɛn quoi donc tuma bɛɛ a bɛ na an bɛ baro kɛ tout don dɔ ne tatɔ n ka voyage la Côte d'Ivoire a ko bon a tɛ baara la sisan donc n'a sɔrɔ an bɛ se ka passe ɲɔgɔn fɛ diɲɛ kanu ye ne zikridala natɔ kɔni rappeur nɔfɛ k'aw ka taa ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ bonya tɛ foyi ɲa a ye fɛn dɔ de i la donc ne fana mana gɛlɛya ne ko k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ an taara o tournaw de kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na avant que ne bɛ yɛlɛ a bɛ yɛlɛ a bɛ zikiri da donc ni ne nana a banna c'est tout sinon an tɛ yala ɲɔgɔn fɛ dɛ ou bɛ kɔrɔ tɛ yan an tɛ mɔgɔ den d'accord o faamuna sisan an bɛna o di Evelyne ma Evelyne na ne yɛrɛ ka dɔɔni min an cɛ a ye jus min a ye jus min prince kun kɔrɔta i ka jus min fɔlɔ d'accord est-ce que aw furulen don ani ni den b'aw bolo an ka daminɛ heure suta la ne b'a fɔ tɔgɔ in bɛ sɔn ka gɛlɛya ma dɛ ou bien i bɛ ka sira fɔlen wa je sais pas ka shoota wa sɛdiye fana no shooting n bɛna nɛgɛ ka taa n'a ye damanda la kelen o n bɛna nɛgɛ ka taa ni o yeah no shooting o dun bɛ taa dɛ oui ne furulen don muso bɛ n bolo muso joli e bɛna mun tigɛ fɔ de la kan a ma pɛrɛ de ouais ne furulen don wala muso bɛ n bolo muso joli b'i bolo bon kelen den dun bon den kelen bɛ n bolo d'accord prince ouais si on jaabi kɛ problème jumɛn kɛ an ka cɛ ko i furulen don wa i furulen tɛ den b'i bolo wa den t'i bolo a jɔ yan si ne furulen don depuis 2017 den kelen bɛ n bolo ma femme est Laïdra, je l'aime beaucoup bisous ma wele ko première dame big respect ok d'accord dogo bon o tɛ ko bon ya cɛ ko bɛ yen dɛ i b'i da don nin na yan cɛ ko bɛ yen dɛ mais olu tɛ fɔ yan patronniw de bɛ jira yan patronniw tɔgɔ de bɛ fɔ yan wala baarakɛlaw tɔgɔ bɛ fɔ kɔfɛ ni m'i taa cogo dɔn nin sagini to taa cogo dɔn dɛ an ma nin bɛɛ fɔ dɛ wa a fɔ kɛ a fɔ an ma nin bɛɛ fɔ dɛ an ko bi ka première dame a y'a mɛn koyi n ka cɛ an ka garibu di a b'an bolo donc ko bɛ yen ok fɛn bɛɛ kun taga di la bi f'i ka fɔ k'i ma furu ne kun bɛ k'i kɔnɔ prince an bɛna continuer ni e ko i tɔgɔ bɛ mobili caman kan n'i bɛ sojɔ la ko yala musique de bɛ ka nin bɛɛ de ma wa ou e bɛ baara wɛrɛ kɛ non ne tɛ baara wɛrɛ la musique kɔ mais mɔgɔw kɛra ne fɛ kojugu et puis senu de kɛra ne fɛ quoi ne mo parce que san kelen n b'a fɔ san kelen moi j'ai eu 3 voitures k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ n dɔn n'a bɔra senu na senu kɔnɔ dɔrɔn senu kɔnɔ star local wallahi senu y'a to ne ma ɲaga artiste la kɛnɛma quoi senu ye fɛn bɛɛ de di ne ma et puis mobile ninnu bɛɛ tila bɛɛ bɔra senu ka kelenw de bolo dɔw bɛ layidu ta a daminɛ yɛrɛ fɔlɔ il y avait un monsieur qui devrait me donner une voiture a ne vidéo kɛ an y'a posté a ko prince i bɛ yɔrɔ min na sisan senu i ma i sen na parce que i mana bɔ denmisɛnninw bɛ tugu i kɔ ok a ko k'a mobili di yan donc mobili ko nana mɛn an ye son dɔ bɔ n ko an ma ko a bɛ Dakar mobili ko nana mɛn an ma ko mobili bɛ Dakar parce que a y'a sɔrɔ an ye selfie de kɛ a ko mobili bɛ port la déjà Dakar sɔnni u bɛ don n'a ye donc ne content ne taara son dɔ bɔ n ko senukaw bɛ ne fɛ ne kɔrɔ tɛ dɔn i ma ne gosilen yan ka munisi to ne kan ne kɔrɔ tɛ dɔn cɛ i ma ne susulen yan u b'a fɔ ne ma kamalen b'a jama ne dun ma cogoya ye o la ne to kɔrɔ dɔn dɛ nka Bamako ka wa tɛ ne kɔrɔ bɔ dɛ
fanu ko ma mobili kile folore ngabe Dakari kuru kono Dakari ama ko be Dakari am benyena tu vois un peu donc mobili ko nana mais mo be ne kare kono il m'a fama o mana ne o to ka fere ma ko ama ko be Dakari fo c'est nous me frana kuru kono Dakari donc ne ku be énervé mais ne te kuma donc maintenant contre-temps donna mobili ko la quoi a retard comme prévu à ma quête à la recordo. Bon, en Bola, il y avait une dame qui m'a appelé ko ama mobili dima prince ama dima ne be Burkina ni na Malila mina direct ke Guinée mais mobili do chima yo mene ngon ta fana fo ta fo mo ame bo Guinée ka ta ya fa blede la bada mais quand coin nga motoringa donc du coup ama ya ka mobili di pour que ka kuma sur ya mi fene promesse ta ka be mobili di o fene ka mobili di pour que ka kuma sur ya encore donc 2 mois deuxième mois mobili flabe ñon sur ne boulot j'avais 2 voitures RAV4 kili ani 406 kili donc banalement encore ni doctora barula fana yoro do la Nissan Almera do tuma bulu Nissan un kadine ne ka ma wi baro kro ni ga Nissan kadine le ko prince ni e je fentene bulu ne ko mina fresh ni yara de parce que mo te nga bulu mais demain passer client vers tata ne a négligé a ne wulu client va sur ne be golf la ko ni chanite ni ga mobilité ni 18h a sur a banade o fane sur lati donc nanna fane dirama mais o ma même bulu voilà chena et puis atigia amené tukuni akunkanga mobili already ame o be standby là donc mbotola 31 temele mbotola sikasu ne accident neke je fais 3 accidents 2 mois 2 accidents mortels kalofla wono okay parce que ne morceau de bon sangele mobili ça va Malion ko fuko donner là ça va bête tirer ka blage et puis avec l'accident ma manager peut témoigner ça en bora badou joliba amega na ka bo samanyana on était avec Corolla Diva mobili banana ka courant ke entrant mobili flade kelim balla e courant ke pep an yiko bege an essence de doyen fin bege amason donc an se ka jolen to ko kono an atugu nyogona ka siri amega na umunga hotel niveau la mobili u fla bed u kala kana do nyogona mi mega mi samaw ka bera che nyefeta ko tien o robe ko feta mi rebe ka sama ko fene jo robe o ya accident damne lene o la somli an boto siga so concert la mega na nga nyefe pine de chira an mi boli tout gono soufela fene fait c'était 3h du matin an mi boli tout gono nyefe pine na chira mobili be toni orege an bola tout gono kana mobili noni ay yiri de mine heureusement ma calibler anana yiri mine ngai masa kon ni saranta kuma ke donc ma fait ya fama donc ne a posté nga mo do be akoma prince akun kadini ne a kurula SID sayi mais vu que ka mobili yenike o fana ni mi mobili dia o tekele vu que ka mobili yenike rapidement ni nana ameni jo garage la folo ambe konu jatemne juste après mes mobili do dima ne fana woge blog yenda deti ma foko blog du PPO mais nsirana ngana na abokene makwa mais o tigi de ne la molia nga mobili di choko bela ga teme jiem ro bega je peux dire mo ye fenkene mobili di choko yala ma fo warko de mobili ko la ima ke gudula ga teme o tigi kan arebe ga mimbuli atara kura de san abega mimbuli ani kura ya nana na ye wula da fe pi ayato fo 23h ay ne wuli ko mobili kun tene bula wakati ako ne be mi ko nga kumbe so kam ta chila rodo anana doro dala ay clé bo ko bon tara kurasa ko mi ne be kam mi bulu de portière de ne ga famille nga chane 4 portières de ye 4 portières yi tay ga 2 portières yi tay o mene kana mesona i kana to fo moy même ga manager ni ne be nyokono i kana fa ko ne le koti atoko o te fier donc amete me i ko ya fa mo nga ga do moins ça ka tam maman fo quoi ko no do re fo bia ma kuma ke ani urabe watande ma ke fi na le ça maintenant fier de nyuma ya gundo de effectivement
facogo foyi tɛ ɲumanya la ni gundo tɛ bi ne bɛ k'o tɔgɔ fɔ yan mais a bɛ ne kɔnɔ ne ka taa 40,000 di Eve ma nin ka juru 10 juru bɛ Evelyn na e ka 20 juru b'a la tayɛrikɛ ka juru b'a la et puis ne y'o filmer o yɔrɔ bɛɛ k'o minɛ n t'a bila dɛ fo dɔ ka ne kɔrɔfɔ côté dɔ fɛ ko ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ne bɛ sɔrɔ k'o poster o y'a sɔrɔ Eve ye wari don nin wuli juru kan na kana sɔn ka n filmer effectivement ne tɛ ɲaga Mali artiste la parce que Ala ye fɛn caman di ne ma ka ne to senu min tɛ artiste caman bolo sanga musique sanga ma yɔrɔ n'a tɔgɔ ma yɔrɔ n'a wari ma yɔrɔ tɛ kelen et puis artiste i bɛ 30 sɔrɔ wagati min na o de y'i ka économie kɛ kuma sanga ɲɔgɔn fitiri wale tɛ yen surtout Messi ninnu olu tɛna mɛn ok d'accord Prince merci beaucoup amna Ersuta wala n'a fɔ ne tɔgɔ in ka gɛlɛn o ma a bɛ sira tɔgɔ in yɛrɛ a dun b'a fɔ dɛ ne bɛ ka siran a ɲɛ de k'a fɔ voilà a dun b'a fɔ dɛ ok donc est-ce que e yɛrɛ bɛ baara i yɛrɛ bɛ damanda la déjà à part damanda ni musique i bɛ ka fɛn wɛrɛ jumɛn de kɛ non ne tɛ damanda la déjà dɛ ne ka baarakɛyɔrɔ de ye damanda la baarakɛyɔrɔ de don wala n'i ko ko i bɛ damanda la déjà i b'a fɔ toujours i bɛ ne tɛ dɛ ok ne ka baarayɔrɔ de don sisan damanda la halisa i bɛ dingɛ soli la wa ou bien i bɛ sanu sanni ka fɛngɛ cogo di non damabaaralaw tɛ sɔn o ma tile fila in na n ye damabaara jɔ dɔɔnin fɔlɔ a tɔ tora k'u nisɔndiya dɔrɔn ka fɔli ka duman suru u kun dɔrɔn ok i tɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ à part ça bon baara wɛrɛ tɛ na ni dɔnkilida tɛ n'a bɔra dɔnkilida la dama dingɛ se ok d'accord cɛ dɔ tun bɛ Lalabi Ala ka hinɛ a la lien jumɛn de tun bɛ i n'a cɛ bon n bɛ se ka fɔ lien ba tun tɛ ne ni Lalabi cɛ lien b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o ye fasako ni bon mɔgɔ de ye ne bila ka fasa da o lien dɔrɔn de tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an tun bɛ appeliw kɛ tan kuma caman bɛ tɛmɛ n bɛ se ka yen bila ka bin ala an ka fa yen mun na ouais ala ka hinɛ a la d'accord komi mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ u ko ko mun de la ko i ma hommage k'a ye a banni seulement deli man ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko ala y'a ka kalifa minɛ a la sisan ko ne ka girin k'a fɔ ko tan vraiment ne kɛra ma sɔn o ma fɔlɔ n bɛ dugawu de k'a ye dɔrɔn ala k'a da yɔrɔ suma dɔrɔn sinon foyi tɛ yen d'accord u faamuna bon ne ka question banna fɔlɔ aw merci Minichou kuma b'i bolo Evie ka bɛn suma d'accord merci beaucoup Evie merci Minichou an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka sponsor fo ni olu y'an dɛmɛbagaw ye te Flecha tew la Sambalaɲɔ ni o bɔra ye jus précia jus min ɲɔgɔn tɛ jus bɛɛ lajɛlen na k'aw mago ɲɛnabɔ aw sokɔnɔ minɛnko mako walasa k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw bɛ se OTS la chez Ousmane Traoré Ele aw minnu bɛ fɛ ka ni émission dumanba in lajɛ aw bɛ se k'a lajɛ Renouveau télé sanfɛ dimanche o dimanche 19h wagati o ye division o ye mardi o mardi 18h ni o fana bɔra yen aw ma se k'an sɔrɔ ni si la a y'aw sigi jeudi 19h Renouveau radio sanfɛ aw bɛ se ka ni émission dumanba in lajɛ aw bɛ fɛ ka RHM casquette walima an ka t-shirt san a b'an wele 78 00 24 24 walima aw minnu bɛ fɛ k'an sponsoriser aw bɛ se k'an wele 76 55 41 99 Prince Ersuta oui sisan ni mɔgɔ min mago bɛ aw la baara ta sira fɛ u bɛ se k'aw sɔrɔ numéro jumɛn na Ersuta oui bon numéro ko clé na tɛ gɛlɛya baara kɛ studio la don do il faut ka yira la k'a fɔ ko bɛ damanda de la mawolo ye dɛ n taara fɛn de la ye bon numéro dɔ kɔni b'anw na i b'an sɔrɔ n'o ye déjà bɛɛ tɛ se ka wuli ka bɛɛ sɛgɛrɛ donc téléphone ko in na a ye ko nɔgɔya 71 15 60 29 ya 71 15 60 29 todunkan wolonfila ani kelen i b'o tɛ yan kelen ani duuru ou bien wɔɔrɔ ani fu fila ani kɔnɔntɔn i b'a ko kɔnɔntɔn fila ani kɔnɔntɔn problème t'a la o faamuya Prince Edun oui c'est 69 77
D'accord. 88 22. C'est grave là-bas. 69 D'accord. 77 77 88 88 22. 22. Il va sur le numéro là. D'accord. Projet Jumeni Jumembe Bolo Dona Nataola. Dona Nata. Musicalement. Oui. Sinon, nous avons ce chaman. Ah, première dame. Ah, ok. Tu vois, donc, album, parce que nous, chaman me voit dedans. Mais vous tenez rien. Il faut que nous ayons une collaboration. Quand il faut non, comme si ça baisait quand on l'attaque. Non, qu'on a là, on l'aurait. Quand on essaie. Voilà. D'accord. Ah. Aïe, aïe, tu vois, voilà. Et puis, Mali là, ni l'amena chien ou bara de woulen quoi. Ok. Il faut que gana ni bara chouwa wore kurawi. Il va donner ko sebe ko damnena. Ibe gring ngal lamen quoi, mais ni lameli damnena. O di bolo jigin kuma quoi. Bon, ça bara kan cha ensuite on est kan ye ko chamana. Mo kan ye na don. Ka clipou ke ka collaboration chama ke ensuite ka voyage chama fana ke parce que ni te avion on ça mandi quoi. D'accord. Et donc non a bébé bara de kofodron. Le projet. Voilà, donc à monter kata dron. Farfara zoro quoi. Voilà. Ka label dron, ka ta dron. Faut mo yere ka fo quoi. D'accord. OK non. Voilà, dron ne be. D'accord. Il faut on me fait qu'il y a son télécharger, oui. Non, mais fait la question clé de poser El Soudak. Bon, mais fait la kanjabi quoi. Ko so robeza. So robedron. Ko so robezan ke. Mo to ko dai la plateau ka. Kwame Kurma. El Soudak. Ka Yesu hakem ta da badala gato bade. Parce que fleur de bando abi dai la Souta Europe na c'est que vraiment ye chamata. Blog be na. Mais depuis ere tuna da manala fo bi. Et samu. Hakem jode soro mire e nimisi wasa. Idla ka do soro folo. Parce que chama beta da mandai na wa e puta buga chemfo ntara da mandala ni fen soro kilunte quoi. Bo bara fana woni gardi ga tikile. Ya fam. Mogo caman de bɛ taa damanda la ka sɔrɔ kun fɔlɔ kɛ k'a dun wallahi kana an ka baara n'a ye tan dɛ a mɔgɔ bɛ n'u kɛnɛ bɔ ka d'e ma a ti fa tellement i b'a mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ dɔ kɛ sisan a ti kɔfilɛ so la foyi ni yɛrɛ a b'a bɛɛ tan k'a yɛrɛ kɛ pepewu fo n da kun ka se nin yɔrɔ nin ma dɛ n bɛ fɛ ka pan mais n b'a fɔ quoi i y'a faamu k'a fɔ damabaarakɛlaw ye i t'a dɔn k'a fɔ ko damabara ka di fo n'i to damanda la ka baara kɛ so o la ni yen tiɲɛna n'i seginna ka na so i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ vraiment i bɛ baara kɛ bon ne b'a ye sisan mɔgɔw bɛ ka senna sumaya o ko la quoi mɔgɔ caman bɛ ka taa damanda la o ni dusu min bɛ taa i b'a ye n'u commencera ka wari sɔrɔ o bɛ ɲina e yɛrɛ dilan ka garamu bɛ kilo hakɛ joli de sɔrɔ bon olu ye sansilako ye ne ye sanu sɔrɔ ni ne ko an ka sanu sɔrɔlen bɛɛ fɔ e ɲɛna tantɔ ne ma fɔ ne ye nkalon tigɛ kɛnɛma mɔgɔw b'a fɔ ko ne ye nkalon tigɛ donc mɔgɔ tɛ se ka o da dɔn quoi sinon ne ye sanu sɔrɔ ne ye baara kɛ sanu n'a ka sɔrɔ dɔnkilida tɛ hali sini ne bɛ n disi gosi n'o ye mais i dilan ka dɔ kɔni sɔrɔ min dɔnkilida nana sɔrɔ kow bɛ dimi bɛ don fugari de la ne ka mobili fɔlɔ dama wari de don dɔnkilida wari tɛ ne ka siso fɔlɔ dama wari de don dɔnkilida wari tɛ ok Ersuta oui ni mɔgɔ min mago bɛ e ka sɔn la i bɛ sɔn minnu bɔ pour que k'u télécharger ou bien k'u lasɔrɔ o lasɔrɔ cogo di an filɛ plateau min ka kɛ bɛɛ tɛ nin dɔn RHHM Ersuta Damanda officiel a banna pewu i b'a bɛɛ sɔrɔ yan ne a kunkun n'a ɲɛɲɛ a bɛ woloma yan ne ala ka barika don plateau in na fɛn b'a da mais Ersuta i bɔra damanda la a kɔni gɛlɛyala cogo o cogo hali n'a kɛla garamu kelen kɔni hana ko sɔrɔ yan dɛ n bɛ sanu d'i ma segini to ayi gelen tɛ anw bɛɛ olu ma sanu ko fɔ ɲɛna o sinon damabaralaw b'a di an b'a dun ni dun y'a di ne kelen ma ne bɛ problème sɔrɔ dɛ bon e de fana y'a fɔ Evelyne Minichou
est-ce que mɔgɔ ni bɛna dumuni di wulu ma i b'a ɲininka n'a bɛ sogo fɛ. i t'o ɲininka Cheikhito an ka kuma fɔ Ersuta ye Kuma de damabalala kulo b'a la dɛ anw de lagosira damada la donc an kana sanu dun ninnu ma donc n'u ye fɛn fɔ ka an ka sanu bɛ na kana jogo la fiyewu. Ersuta o diyara n ye merci. Oui. Prince e ka son bɛ sɔrɔ cogo di. Son ne tɛ yɔrɔ wɛrɛ ni RHHM tɛ o parce que côté dɔ la Messi a ka ɲi quoi mais côté dɔ la a ma ɲi voilà côté dɔ la a ka ɲi parce que RHM ye ne wele kabi mɔgɔ tɛ ne dɔn n bɛ Yaku fo yan plateau sanfɛ c'est grâce à lui il m'a appelé ko n ye voix dɔ de ye la pas parce que i bɛ ka baiser k'i ka quartier la ne voix dɔ de ye la voix in ne b'a dɔn n'i y'a la travail don dɔ la a bɛ ɲa donc an tora ten ale de ye n wele ka na ne signé bon fo bi ne y'a fɔ a ye ni contrat banna k'an sɔrɔ cogo min na hali n'a sɔrɔ an bɛ niveau international de la peut-être RHM de bɛ sɔn k'a fɔ bi ko Prince i bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ kan sinon ne ka fɛn bɛɛ bɛ RHM de kan depuis a tɛ wari ladon depuis mɔgɔ tɛ n dɔn o ma ne ta ko parce que n yɛlɛla bon RHM Bézigo in yɛrɛ je vais me profiter de ça ka kumanin dɔ ɲɛfɔ yan quoi a b'a dɔn Mali artistes ko relation tɛ RHM Bézi sɔrɔ nin place nin relation foyi t'a la min b'a to i bɛ se yan RHM de ye ne signé olu de ye ne wele mais bi ne filɛ yan or que kunu cɛ ne ye Buwa wele dɛ n ko cɛkɔrɔ e bɛ ka ninnu bɛɛ ta o kuma ne ye mun de k'i la a ko cɛ Prince baara kɛ ne ko ka baara wa mobili dumanw bɛ n bolo n bɛ ka ja ko de y'a parti ta golf la ko wa est ce que e bɛ k'a ɲɛɲini dɔw a ko bu Prince n'a wagati sera e bɛ na hali a tɛ bɔ a kalama u dun b'u tɔɔrɔ dɛ cɛ ne yɛrɛ y'aw tɔɔrɔ dɛ ne nana ni artiste baden yan n b'u accompagner u bɛ wele ne n'u ka di dɔw bɛ hali déplacement kɛ wa mobili t'u bolo mobili tun bɛ ne bolo dɛ ne nana bolo ma ne wele dɛ ne ye Buwa wele ka sinikan sugu bɛ fɔ Buwa n ko Buwa ne kan ka na yan dɔw bɛ moyen bɛ ne ka tɛmɛ u ka se bɛ ne n'u ye et puis n'u taara ne ka quartier la ne ye joba de ye quoi n ko ne ambassadeur de ye ka quartier la i tɛ n wele ko Prince n'i nana kuma fila dɔrɔn de bɛ poser e kunna bon hali ye i b'a dɔn prêt ko a t'i dɛmɛ quoi o kuma fila ye mun ye Prince ye mobili bɔ hali sisan olu de bɛ ka poser i ka mobili ko kuma Prince ni vendre guitare banna mais bi Bamako ka son dɔ de bɛ ka kuma bi n'o ne se yan o son in ne bɛ wuli ka bɔ yan son in bɛ ka taga hali bi quoi donc malien artiste n'i ka wagati ma se i tɛ nin turu ni su fɛ cɛ n bɛ n'a ko la dɛ i y'a faamu i tɛ sigi yan dɛ Mali émission bɛɛ relation b'i sa bɛɛ la foyi RHM Buzz cɛ a dabila dɛ n'i ye Bézi créé non n'i ma se i tɛ se yan sira sanfɛ don min na anw b'i wele k'i sɔgɔbɛ k'i kuma o kuma ka di i la bɛ Fo k'i s'i dan na. Jango bi kun ye ne ka festival ye o festival ne tɛ taa dɛ Yɔrɔ Ersuta oui e ka kumakan laban ye jumɛn ye k'a fɔ RHM Buzz kanubagaw bɛɛ lajɛlen bon vraiment toujours dɔrɔn ka foli belebeleba di aw yɛrɛ ma dɔrɔn hali bi Ala k'aw kan bɛn Ala kana maa jugu don a ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ lamɛnbaaw ye fana u k'u dusuma ɲɔgɔn a bɛɛ bɛ fɔ yan a bɛɛ bɛ mɛn yan donc ni min taara min jimi sira fɛ wuli ka tɛgɛrɛ fɔ n'a ma t'i jimi sira fɛ a bil'i kunna dɔrɔn jimi fɛn bɛɛ bɛ fili c'est tout donc ka foli di kanubagaw ma dɔrɔn mais message dɔ fana bɛ yen nɔ o ye dama baarakɛlaw ka kuma ye k'u k'o lase Mali faamaw ma wa dɔ b'an ka taxi wari la mansin kelen kelen an bɛ kaba si mansin min na kelen kelen taxi ye 7,7 de o ye n'u hinɛn'i la dɛ sinon 12,000 de don komi delili la dɔw bɛ bɔ a la a bɛ kɛ 7,000 ye o mansin ba biirika de bɛ damafiyɛ kɔnɔ mansin ba biirika n bɛ ka seere de fɔ yan dɛ ne kun tɛ sin da tɛ fara ninnu bɛ taa taxi min na a wari bɛ kɛ bɔrɔ de kɔnɔ f'i ɲɛ ka ye bɛɛ n'a ta ko damabaralaw tɛ fɛn na donc n'i y'a faamuya sisan papier tɛ d'aw ma k'a fɔ ko nin ye taxi ye papaga papaga wa n'a kuma sera n'i ma wari sara fana o b'i ka matériel bɔ ka taa n'a ye i bɛ matériel kura de san an sɛgɛnnen don dɛ donc n tɛ wuli ka bɔ yan cogo si la n'i m'a fɔ ni min bɛ kɛ o ka kɛ u bɛ taa ni bɔrɔ de y'an dama baarakɛlaw kama bɔrɔ a bilahi bɔrɔ f'i ɲɛ ka ye i bɛ wari ye f'i bɛ hawuja
katakatani i bɛ wari sara karasɛri i bɛ wari sara a bɛ lahala donc ne tɛ se ka taa ni m'o message di u ka hinana n'i bɛ wari ɲini yɔrɔ dɔn bi damanda de don orange mɔgɔw t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye orange mɔgɔw ka baarakɛla minnu bɛ jurada la tile kɔnɔ wari hakɛ min bɛ transférer k'a bɔra damanda la billahi a tɛ bɔ yɔrɔ si ne de bɛ ka f'i ye bi donc u ka hinana ala n'a kira kama gɛlɛya de y'anw se jurada la sinon foyi wɛrɛ tɛ yen n bɛ dɔnkili ni fitini da an bɛ taa a ye bulonda la n b'o da an bɛ tɛmɛ ko mama dama man kɛ ne b'a dɔn nka man ne b'a kɛ di dama min ma fa ne b'a dɔn nka ma ne b'a fɔ di baara ti mali la ni damanda tɛ ne b'a kɛ di dama ni bɛ n fa ne kɔni n ko n ti fa den to dun dunu ɲama kana kasi o la saya bi ma dun mama ti tɔ dun kana kasi o la funangɛni saya ma ye Merci beaucoup, Prince. Amé bolo ya kuma kala banka fo RSG Buzz kan mɔgɔw bɛɛ. A ka kuma ye ne suma. Ne yɛrɛ taara damanda la mais ne tɛ daman dɔ i n'a fɔ ale bɛ cogo min na a y'a fɔ cogo min na. N'i ye nin bɛɛ jama ye damanda la ko nin bɛɛ bɛ ka taxi sara a bɛ kɛ jamana min kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la autorité kan ka jateminɛ. Hali n'u ma kɛ ninnu kama n'u ye règle dɔ sigi a la a ka ɲi État yɛrɛ de ma parce que ninnu bɛɛ bɛ wari sara. Diɲɛ don o don u bɛ wari sara donc ni État yɛrɛ y'a ko sɛgɛsɛgɛ u ka agent minnu bɛ yen u k'a ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ c'est mieux. ala bɛ dama se ni pigɛri min karakara i b'a taxi sara. Imagine wari bɛ taa min. k'i ka fɛn san i yɛrɛ halala la ka t'i sɔrɔ baara la k'a minɛ ko f'i k'a biye ta. péage bɛ tɛmɛ o kan. a ka jugu péage ye. a ka jugu i tɔtɔ b'a sara i bɔtɔ b'a sara. péage bɛ tɛmɛ nin kan. walayi. yanni u ka grève kɛ u ka wuli ka fɛn sɛbɛko filɛ yen fɛ. maliyɛn mɔgɔ bɛ dɔ la don mali faama kɔ a t'o tigi fɛ a bɛ tila k'o de ka jugu ye. n'i sera Côte d'Ivoire damanda la i bɛ ɲina yan kɔ n'i sera Laginɛ i bɛ ɲina yan kɔ n'i sera Sénégal i bɛ ɲina yan kɔ bon ne sennɔ bɛ nin bɛɛ la n'olu ka dama baara pɔsɔn jateminɛ k'an ta jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko an fagalen de don quoi don si ma mɛn k'a fɔ ko dama binna tentigi dɔ kan ayi a tɛ don o don de i b'a mɛn k'a fɔ ko non ko dama baarakɛla dɔ dama binnu kan k'u faga fɔlɔ yɛrɛ dama kun bɛ mɔgɔ faga kelen kelen sisan a y'o dabila a b'a ta tan ni kɔ o t'anw bantɔ ye wala o y'an bantɔ de wa an b'o la an bɛ wari fu sara de la bilahi ala i bɛ baara kɛ bi i bɛ don dɔrɔn sɔrɔ 1000 e kan ka taa k'i ka surɔfana b'o la ka sini daraka b'o la tilela b'o la k'i to baara la dɔrɔn gendarmerie bɛna jɔ k'e ka billet wari bɛ min b'a fɔ ko a kɔrɔ ne ma foyi sɔrɔ bi a b'a fɔ k'a ye nin ka minɛnw cɛ u b'a cɛ dɔrɔn u bɛ taa n'a ye e bɛ obligé i ka 1000 de ka t'o de d'a ma k'i ka minɛn minɛ ka segin ka na baara kɛ i ye dɔ sɔrɔ o don n'i ma dɔ sɔrɔ fana i bɛ si ne bɛna message dɔ fɔ Mali faamaw ɲɛna policier kɛ gendarme kɛ i bɛ baara min na jamana in kɔnɔ baara ɲuman don mais ne bɛna polisiya saraka f'i ye ani gendarmeya saraka saraka b'o la dɛ wallahi saraka b'a la ni mɔgɔninfin k'i ma ko fɛn t'a bolo hali circulation na hinɛ la a to yen saraka foyi tɛ circulation ni fɛn baaraw la kana gɛlɛya adamaden ma wallahi u yɛrɛ ni c'est vrai u bɛ ne bonya wallahi ne bɛ n ka mobili min kɔnɔ ne tɛ min kɔnɔ agent bɛ ne bonya et puis bonya de bɛ ne n'u cɛ mais ne kelen tɛ jamana kɔnɔ quoi n'i ma fara gɛrɛntɛli ma n'i taara retraite la i b'i ka pension bɛɛ ta k'i ka tension ni gɛrɛntɛ i b'a m'a f'i ɲɛna n ko i bɛ faama dɔ ye kunkolodimi b'a la katakanitigi bɛ fatɔ kɛ ni kunu dɔrɔn a bɛ tɛmɛ mais n'a ma taa Tunisie ka taa kunkolo dayɛlɛ k'a lajɛ foyi tɛ sura fɛn jugu ninnu de nɔ cɛkili to bana dɔ bɛ fantan fɛn a bɛ paracetamol dɔrɔn de ta a bɛ kɛnɛya n'a ye faama minɛ n'a ma taa Tunisie fɛn bɛɛ nkalon ye mun de bɛ na n'a ye hakɛ tɛ yan jamana in filɛ position min na hakɛ tɛ yan on dit des changements et tout u ka na ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ hali n'a nana ni sɛkini to ye a tɛ ɲa non donc ne ka kuma ka laban n'a nana ne wala a bɛ changer u kana na ni sɛkini to ye voilà donc je remercie tout le monde minnu bɛ caméra kɔfɛ Omo an bɛ Buba fo sanfɛ fo duguma technique baarakɛla bɛɛ
n tɛ Evelyn fo mais an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ foli kɛ fan bɛɛ fɛ Ersuta foli bɛ yen wallahi kɔrɔbalen foli la. En fait Malien, je vis sur les publications question ma sama mais je vais vous dire quelles sont les relations entre Prince Diallo et son père Niaye. Mais n'a yo ta émission bébé tien. Moi mon père c'était mon ami, c'est vrai il est décédé il y a 6 mois arrêté. Donc je suis un peu en deuil quoi. En fait mon revenu na tchedon avec chukumna. Donc nan y a question qu'on avait émission bébé tien. On me fera yeleni aula yeleli ni fait mon ka là-bas me ke caché et puis ne kelente plateau sans fait je suis avec Ersuta. Ne kelinga ke sababu ye ka émission tien ninga affection atena ke fin nyuma quoi. Donc on va dire que le vieux gonta bana Allah ga hinala en takatola ni ame donglini no dai o yan segoué quoi pour le moment ame faire ni fa check ma émission wala ni bitekili na la son. OK, problème point. Donc bana de gara ale sababu ay à l'occasion de Sanye donglini do da bana bato bella. Donc c'est un peu dire mais je vais le faire. Ne kome miri maneka jinyeba ningombi kasi nyeji nintina kenea wangome kulenga mane lawili imane dale banade keranjuguye kamale ngorodo sanfa dugufa ne odo dale banagilanga ndonola wari batigiro furako tayate ne odo dale banagilanga ndonola sunguru nyumani furuko tayate ne odo dale banagilanga ndonola musoba korodo dengo tayate ne odo dale banagilanga ndonola ho abika hami abe munere fonyena abika kule abe munere fonyena ningomi miri teneka jieba hali ninkazira nyaji nintinankene wangome kule ngakule kamane lawili imane dale banade keranjuguye nega baba de tara saya baba dum banajugu ya sawabu nega tono ne tununana nana den tarida ye malado che tununana alihu de tarida kasida Allah rahimla non ça c'est un garçon et nous prions mon nom ça ça nous kasida alajugu. Chekito. Ouais, ma grande. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Dafou. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ataraye kojugo. Ante 50 ngina aya continuer ka abonner. Era Buzz ga réseaux sociaux bela jelena Facebook, Instagram, Twitter olunu nyona chama ame continuer ka information di auma ka continuer ka émission du Wambake awi ama fuko au kambeola. Au revoir. Te flecha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ do a kan ko te flecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sanikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flecha hey a foronko kelen kɛ I ka ngalon bonda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dila k'a diya k'a suguya caya I n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminango kɔni dɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a pano solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Tarawele si Sawane OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a pano solaire lama nin bɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ ye a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS
Ousmane Traoré si sawane a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni Sanɛ ta sera dala ni ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye. N'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ.